Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. Okay, how are you doing today? Okay, good. I'm happy to see that you are in healthy and good condition. Okay, alhamdulillah. Okay, today we are going to learn about limits of trigonometric function. Okay, before we begin, let's we pray together. Okay, Rangga, please lead the prayer. Pimpin doa. Sebelum memulai kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing, satukan hati, satukan niat, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, thank you, Rangga. Okay, next, has anyone remember about our class meeting? We talk about, Siska? Limit of algebraic function. Okay, good. Yeah, okay, as we already learned, now we are going to still limits, but on trigonometric function. Okay, before we begin, I'm going to mention the learning objective. Okay, first, you are able to discovering the concept of limits of trigonometric function using substitution method. The second one is discovering and applying limits of trigonometric function formulas. And the last one, of course, solving limits of trigonometric function problems using both of the methods. Okay. Now, the reason why we should learn about limits of trigonometric function, why we have to learn this material, why? Okay, there are 3 points. The first one is in geophysics and seismology sector to earthquake modeling. Ini dipakai untuk wave equation for seismic activity using trigonometric limits to predict the energy dissipation over time. And then the second one is in aerospace engineering, rocket trajectories to calculating accent angles during launch phases using small angles approximation for fuel efficiency. And then in optics and lens design, diffraction limits, the resolution of microscope and telescope depends on the limit trigonometric function to calculate the smallest distinguished angle. So, a limit trigonometric function is used mostly in engineering section. Okay, move on. There are mind maps. There are prerequisite material as Sisters mentioned before. There are algebraic function and limit algebraic function, limit algebraic function formula, and limit fungsi trigonometric, trigonometric formulas. We've already learned this in a previous meetings. Okay, and now limit trigonometric function. There are 4 methods. The first one is substitution method, and then using trigonometric limit formula, factorization, and simplifying the trigonometric formula. But now we are going to learn about the first two. The first two methods that are substitution method and using trigonometric formula. Okay. Now, take a look at these tables. Okay. What can you conclude about these tables? What information do you get about this table? Okay. Apa yang kalian dapat dari tabel ini? Yang bisa kalian simpulkan apa? Oke, siapa yang mau jawab? 1, 2, 3. Oke, Rida. Kalau misalnya itu kalau mendekati dari kiri, dia nanti bakal mendekati 1 juga yang sin X per X. Terus kalau dari kanan juga akan mendekati 1. Oke. Yang kiri yang sebelah kanan
kanannya, yang sebelah kanan itu juga sama akan mendekati 0,5 ya? 0, Mendekati 0. Ya. Oke, good. So, limits exist if the right hand limits and the left hand limits are equals. Oke. Karena ini sama dari kiri sama dari kanan, maka limit sin x per x ini contohnya itu ada, dan begitu juga limit yang satunya. Gitu ini. Okay, this is the tables method. Nah, next, take a look at this graph. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Oke, this is ini tuh grafik yang tadi sin x per x. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Leskia. Oke, kalau misalnya dari grafiknya itu berarti kalau x-nya dari kiri ke kanan dia x-nya makin mendekati 0, nanti nilai ini itu jadi 1 ya. Ya, so the value of limitsnya berapa? 1. Okay, good. Okay, this is graphic methods. Now, as I was mentioned before, we are going to learn about the substitution method and limit using limit trigonometric function formula. Okay, now discussion and exploration time. Now I'm going to hand you the student worksheet. You are going to work in teams. One team consists of 3 people. Okay? mau. Kelompoknya mau. Kamu yang mana? Kira ini. Your calculator. In this please. Okay. Yes, Okay, guys, pay attention please. Now, let's read the instruction first. Instructionnya, read each step of the activity carefully, then discuss with the group if you find any difficulties. You can also ask me if you find any difficulties too, and fill the answer in the column answer according to your understanding of the discussion result, and then prepare the work result to be presented. So after you finish the worksheet, you have to present it in front of the class, and then you are allowed to use your smartphone and calculator to solve it. Okay? Okay, Miss. Okay, I'm going to. You are given 5 minutes to complete the worksheet. Okay? Okay, you may work now. Nil. Kalau pakai kalkulator aja di sini. Soalnya ini X mendekati 1. oh gitu. Enggak, sin 0 itu 0. Dah, betul. Orang asing Iya. Sin 0 1 nggak bisa. Enggak, ini kan 0 tambah 1 nanti. Pos 0 itu 1. 0 per 1 kan jadinya. 0 per 1 jadi 0. Udah berarti. Sketch the graph of an x. Udah, tinggal di sketch aja. Bikin. Guys, ada pengalis.
Gimana cara bikinnya deh kamu? Bikin sumbunya dulu 0,01. Selesai. Bye. Tadi kan ya. Pakai cara ini. Satu itu kan karena ini nggak bisa makanya cuma pakai cara lain gitu. Kan pakai substitusi. Kalau pakai 1 per cos 0 penuh. Ini kan sisi kiri tadi yang One, which is we doing step one simulation. So the activity one is given fx equals sin x per x. We use our calculator to complete the table. So we already finished the table, and we find that the left hand and right hand limit notation is limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1. Okay, for the question 2, does limit x mendekati 0 sin x per x exist? Yes, limit x mendekati 0 sin x per x is exists because the left hand and the right hand is are equal. Yes, so, and then the sketch for the graph of fx like this. Pokoknya gitu deh, pokoknya. Nah, terus the conclusion that we find is by using left hand and right hand limit, we can conclude that the limit of limit x mendekati 0 sin x is exists and equals to 1. Okay, the conclusion of this simulation is limits are set exist if the right hand limits are equal to the left hand limits. Okay, is there any question? No. Okay, good. Next, group 2. Okay. Okay, hi guys. Oke, jadi di sini mau jawab untuk yang step 2 itu ada namanya problem identification. Di activity 2 ini diminta yang pertama what happens if we substitute x equal 0 into sin x divided by x. Nah, jadi ketika x itu sama dengan 0 disubstitusi ke sin x sama dengan x, itu kan jadinya berarti sin 0 per 0 gitu ya. Jadi nanti hasilnya itu 0 per 0 atau bentuknya itu tidak tentu gitu. Jadi belum ada hasilnya. Terus dilanjut ke pertanyaan yang kedua. Is there any other way to solve the limit of trigonometric function besides the two previous methods? Tadi kan ibunya bilang tadi ada dua metode. Yang pertama tadi ada substitusi dan menggunakan rumus limit identitas yang trigonometri itu. Nah, jadi di sini di kelompok 2 ini menggunakan menemukannya dengan menggunakan cara turunan atau dengan aturan L'Hopital. Jadi kita cari limitnya. Jadi nanti ditulis limit x mendekati 0 untuk sin x per x itu nanti akan sama dengan limit x mendekati 0, berarti kita cari turunannya. Jadi turunan dari sin x itu kan cos x. Berarti nanti limit x mendekati 0 jadi cos x per x gitu ya. Nanti per 1, sorry, x ya, cos x per 1 gitu. Nanti berarti cos 0 per 1, nanti hasilnya itu 1 per 1. Jadi ada hasilnya itu 1 gitu. Oke, thank you. The next group 3 Siska. Dia boleh. Oh, Reina. Rina boleh deh. Oke, jadi dari kelompok 3 ini dapat step 3 yang data collection. Yang pertama itu kita try to solve the following limits and compare the results. Itu kan limit, yang pertama itu limit x mendekati 0 tan x per x. Ini kalau misalnya langsung kita substitusi nilai 0, ya itu kan jadi tan 0 per 0. Itu kan
kan jadinya tidak terdefinisi ya. Jadi kita pakai yang bawahnya tuh yang use substitution method if it doesn't work. Try uses the following limits of trigonometric function formulas. Jadi kita pakai rumus yang pertama itu limit x mendekati 0. Kalau bentuknya tan ax per bx itu dia sama dengan a per b. Jadi kita masukin nilai a nya itu kan 1, terus nilai b nya juga 1. Jadi 1 per 1 itu sama dengan 1. Terus buat yang kedua itu limit x mendekati 0 sin 2x per x. Itu kalau misalkan langsung kita substitusi juga bakal jadi sin 0 per 0 kan, itu juga tidak terdefinisi. Jadi kita pakai trigonometric function formulas yang kedua. Jadi kita masukin ke yang limit x mendekati 0 sin ax per bx itu sama dengan a per b. Jadi kita masukin a nya itu sama dengan 2, b nya itu sama dengan 1. Jadi a per b sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Tuh. Terus buat yang activity 4 nya itu kan kita diminta buat explore and write the other formulas. Di sini kita cari tadi pakai smartphone karena di situ juga diperbolehkan. Kita nemu yang pertama itu rumus untuk limit x mendekati 0 kalau dia bentuknya ax per sin bx, itu dia hasilnya bakal tetap a per b juga kayak tadi ini kan ada yang sin ax per bx itu ditulis. Bisa di sini maksudnya. Nah, maaf. Ya di gini aja. Kayak menteri yang dipegang kalau video. Nah, sama aja. Terus habis itu yang kedua nah, ini beberapa rumus yang kita temuin di internet. Gelas dulu please. Amazing apa? Oh, sudah. Iya. Kesimpulannya apa? Oke, jadi problem yang bisa dipakai substitution method itu yang nggak dibagi 0. Oh iya, ada di sini ya, lupa. Oke guys, jadi buat activity 5, type of problems that we can use substitution method itu problem yang indeterminate, yang dibagi 0 atau formnya kayak 0 per 0, terus juga tahingga per tahingga dan lain-lain. Nah, untuk jawaban yang kedua, yang limit of trigonometric function formulas itu sama aja sih, lebih kurang. Jadi dia tuh benar-benar problem yang nggak punya hasil pasti atau indeterminate. Jadi bentuk 0 per 0, tahingga per tahingga dan lain-lain. Betul nggak, Miss? Good. Oke, thank you, Miss. Okay, the conclusion of today's is yang activity 5 itu benar ya tadi. The problem we can use the substitution method if the limit is is determinate. Nggak 0 per 0, nggak tahingga per tahingga gitu. Jadi langsung ke bentuk tentu dari limit tersebut. Kalau yang kita substitusi terus hasilnya 0 per 0 berarti kan bentuknya tak tentu. Nah, kalau bentuk tak tentu we have to use the limit formula. Kayak gini yang tadi grup 3 jelasin gitu. Oke. Is there any question? No? Okay, if there isn't any question, okay, thank you for today. Thank you for coming to my class. Class dismissed. Thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.